Hello, amazing learners. Welcome to Sam's English to French Lab. Let's grow our French together through learning, listening, repeating, thinking, and practicing. In today's video, you will learn 100 basic French words for beginners. But here's the most important part. Don't just watch, speak out loud and repeat after me. This is the fastest way to improve your pronunciation, build your memory, and gain real speaking confidence in French. Alright, let's begin. Essential greetings and polite words. Salutations essentielles et politesses. Hello or good morning. Bonjour. 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 Hi. Salut. 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 Good evening. Bonsoir. 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 Good night. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Goodbye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. See you soon. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Thank you. Merci. 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 Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. You're welcome. De rien. De rien. De rien. Please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Please. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Sorry. Pardon. 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 Excuse me. Excusez-moi. 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 Welcome. Bienvenue. 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 Basic answers and responses. Réponse de base. Yes. Oui. 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 No. Non. 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 Maybe. Peut-être. 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 Okay. D'accord. 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 Of course or sure. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pronouns. Pronom. I. Je. 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 You. Tu. 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 He or it. Il. 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 She or it. Elle. 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 We. Nous. 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 You. Vous. 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 They. Il. 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 They. Elle. 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 Basic sentence connectors.
Connecteur de phrases de base. and, Et. 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 or, Ou. 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 but, Mais. 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 because, Parce que. Parce que. Parce que. so or therefore, Donc. 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 with, Avec. 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 without, Sans. 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 family members and people, Membres de la famille et personnes. man, Homme. 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 woman or wife, Femme. 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 boy, Garçon. 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 girl or daughter, Fille. 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 child, Enfant. 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 friend, Ami. 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 family, Famille. 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 father, Père. 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 mother, Mère. 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 brother, Frère. 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 sister, Sœur. 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 son, Fils. 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 husband, Mari. 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 wife, Épouse. 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 food, drinks and meals, Nourriture, boissons et repas. water, Eau. 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 bread, Pain. 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 milk, Lait. 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 coffee, Café. 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 tea, Thé. 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 sugar, Sucre. 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 salt, Sel. 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 rice, Riz. 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 chicken, Poulet. 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 meat, Viande. 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 fish, Poisson. 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 vegetable, Légumes. 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 fruit, Fruits.
fruit, fruit, cheese, fromage, 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 egg, œuf, 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 apple, pomme, 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 banana, banane, banane, banane. If this lesson is helping you learn and improve your French, make sure to like the video, subscribe, and turn on the bell. Now, let's keep going. Breakfast, Petit déjeuner, petit déjeuner, petit déjeuner, lunch, déjeuner, 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 dinner, dîner, 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 everyday places, lieu du quotidien, home, maison, 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 school, école, 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 restaurant, 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 shop, magasin, 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 office, bureau, 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 question words, mots interrogatifs, who, qui, 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 when, quand, 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 where, où, 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 what, quoi, 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 why, pourquoi, 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 how, comment, 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 how much or how many, combien, 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 which, quel, 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 essential core verbs, verbe de base essentielle, to be, être, 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 to have, avoir, 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 to go, aller, 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 to do, faire, 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 to say, dire, 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 to take, prendre, 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 to give, donner, 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 time expressions, expression de temps, day, jour, 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 night, nuit, 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 morning, matin, 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 evening, soir, 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 today,
Aujourd'hui. 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 Tomorrow. Demain. 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 Yesterday. Hier. 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 Everyday objects. Objet du quotidien. Phone. Téléphone. 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 Book. Livre. 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 Pen. Stylo. 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 Chair. Chaise. 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 Table. 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 Money. Argent. 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 Great job. You've just learned 100 basic French words. Write in the comments one French word you already know or learned from this video. And don't forget to like, subscribe, and turn on the bell icon so you never miss a lesson. Thanks for watching.